बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, जो छिपकली को पहले वार में कत्ल करेगा इसे ज़्यादा सवाब हासिल होगा, जो दूसरे वार में करेगा इसे कम, और जो तीसरे वार में करेगा इसे उससे भी कम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे कव्वे को भी कत्ल करने का हुक्म दिया है जिसके सर पर सफ़ेद धारी मौजूद हो। मोहतरम नाज़रीन, इस्लामी तालीमात की रोशनी में जहाँ ये मालूम होता है कि कौन कौन से ऐसे जानवर हैं जो घरों में रिज़्क़ की तंगी और बेबरकती और परेशानी लाने का सबब बनते हैं, वहीं दूसरी जानिब इस्लाम हमें ऐसे जानवरों के बारे में भी आगाह करता है जो कि बरकत वाले हैं, और घर में इन जानवरों को रखने से घर के अंदर दौलत और रिज़्क़ की फरावानी होने लगती है। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे 4 जानवरों के बारे में बताएंगे जो कि बेहद बरकत वाले हैं और जिनको घर में रखने से घर में बरकत आती है और दौलत और पैसा आने लगता है। ये 4 जानवर कौन कौन से हैं और इनमें कौन कौन सी निशानियां पाई जाती हैं, ये सब जानने के लिए बराह करम इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नंबर 1, मुर्गा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब भी मुर्गे की अज़ान सुनो तो अल्लाह तबारक व तआला से इसका फ़ज़ल मांगो, क्योंकि मुर्गा फ़रिश्ते को देखकर अज़ान देता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से हमें मालूम होता है कि मुर्गा फ़रिश्तों को देख सकता है और फ़रिश्तों को देखने के बाद ही अज़ान देता है। बुज़ुर्गों का कहना है कि अगर मुर्गा सुबह सुबह जब सूरज तलू हो रहा हो इस वक्त अज़ान देता है तो मुर्गे की ये अज़ान बहुत ही मुबारक होती है, क्योंकि मुर्गा ये अज़ान रिज़्क़ के फ़रिश्ते को देख कर देता है, क्योंकि सुबह के वक्त सबसे पहले रिज़्क़ के फ़रिश्ते ही घर में दाखिल होते हैं। और अगर ऐसे में घर वाले एक छोटा सा अमल कर लें तो इनके घर में इस कदर मालो दौलत आएगी कि घर वालों को समझ नहीं आएगी कि इतनी दौलत को कहाँ रखें। मोहतरम नाज़रीन, अगर आपने अपने घर में मुर्गा पाल रखा है और आपका मुर्गा सूरज निकलते वक्त अज़ान देता है तो आप ये अमल करें। सबसे पहले 1 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें और इसके बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाहु अकबर पढ़ लें। इन तीनों अल्फाज को इकट्ठा पढ़ेंगे तो 1 मरतबा हो जाएगा। इनको 33 बार पढ़ लीजिए और फिर आखिर में 1 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। इसके बाद अपने घर के रिज़्क़ के लिए अल्लाह तबारक व तआला के सामने आजिज़ी और दिल की गहराई से दुआ करें। अल्लाह तबारक व तआला पर मुकम्मल तवक्कुल और यकीन रखें और फिर देखें कि आपके तमाम मसाइल कैसे हल हो जाते हैं। ये भी जान लीजिए कि अक्सर लोगों का ये कहना है कि सिर्फ सफ़ेद मुर्गा ही फ़रिश्तों को देख सकता है, लेकिन हकीकत में तमाम मुर्ग, ख्वाह इनका रंग कोई भी हो, इनका ताल्लुक़ किसी भी नस्ल से हो, ये तमाम मुर्ग फ़रिश्तों को देख सकते हैं। इस तरह अगर आपके घर में मौजूद मुर्गा बेवक्त अज़ान देने लगे तो इसका मतलब ये है कि आपके घर में कोई परेशानी आ सकती है। तो इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि वो आपकी हर मुसीबत और परेशानी से आपको महफूज रखे, और अगर हो सके तो सदका खैरात भी ज़रूर कीजिए। लिहाजा अगर आप दौलतमंद होना चाहते हैं या बुरे वक्त के बारे में पहले से आगाह होना चाहते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला के हुज़ूर दुआ करना चाहते हैं तो अपने घर में कम से कम 1 अदद मुर्गा ज़रूर पाल लें। नंबर 2, बिल्ली। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्लियों से बेहद मोहब्बत की और बहुत ही ज़्यादा पसंद फरमाया, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में एक बिल्ली आया करती थी। जब भी वो बिल्ली आपके घर में आती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी का बर्तन इसके लिए औंधा करके रखते थे ताकि वो बिल्ली बआसानी पानी पीकर अपनी प्यास बुझा ले, और जब वो बिल्ली पानी पीकर वहाँ से चली जाती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बचे हुए जूठे पानी से वज़ू फरमाते थे। इससे 2 बातों के बारे में मालूम होता है। पहली बात यह कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्लियों से इस कदर मोहब्बत करते थे, और दूसरी बात यह कि अल्लाह तबारक व तआला की ये मखलूक यानी बिल्ली हरगिज़ नजिस या नापाक नहीं होती, बल्कि ये पाक जानवर है जिन्हें घर में पाला भी जा सकता है। और अगर बिल्ली खाने पीने की किसी चीज़ को जूठा कर देती है, वो खाना भी हरगिज़ नापाक नहीं होता, बल्कि बिल्ली के जूठे खाने को खाया भी जा सकता है। जान लीजिए कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि एक औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हरीसा लेकर आई, लेकिन इस दौरान आप नमाज अदा कर रही हैं, लिहाजा वो औरत हरीसा आपके पास रख कर चली जाती है। नमाज के बाद ही एक बिल्ली आती है और हरीसे को एक जगह से खा जाती है। जब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नमाज पढ़कर फारिग होती हैं तो आप इस जगह पर हरीसा तनावुल करती हैं जहाँ से बिल्ली ने खाया। आपने भी यही इरशाद फरमाया कि यकीनन बिल्ली हरगिज़ नजस या नापाक नहीं है,
بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گھروں میں آنے جانے والیاں ہیں۔ محترم ناظرین، اسلامی تعلیمات کے پیش نظر معلوم ہوتا ہے کہ بلی ایک نہایت خوبصورت اور گھروں میں پالے جانے والا جانور ہے۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود انسان جو بھی دعا کرتا ہے وہ سیدھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نہیں جاتی، بلکہ کسی نہ کسی آسمان پر رک جاتی ہے۔ لیکن بلیوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بلی کی دعا آسمان پر نہیں رکتی بلکہ سیدھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جاتی ہے، اور اسی طرح سے بلی کی وہ دعا بھی آسمان پر نہیں رکتی، سیدھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پہنچتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کبھی بھی بلیوں کی بدعا کا سبب نہیں بننا چاہیے، کیونکہ جب بھی بلی کسی کو بدعا دیتی ہے تو اس کی بربادی یقینی ہے۔ یقیناً آپ نے بھی یہ بات سنی ہوگی کہ بلی جس گھر میں بچے دیتی ہے یا جس گھر میں رہتی ہے اور کھانا پینا کھاتی ہے تو وہاں پر رزق کی فراوانی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں تو اپنے گھر میں آنے جانے والی بلیوں سے محبت کیا کریں، اور اگر ہو سکے تو ان کے کھانے پینے کے لیے کچھ نہ کچھ سامان ضرور مہیا کریں۔ نمبر 3، سبز طوطا۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ ہرا رنگ اسلام کی عکاسی کرتا ہے اور ہرے رنگ میں بہت زیادہ برکت بھی ہوتی ہے، لہٰذا ہرے رنگ کے طوطے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ یہ جس گھر میں بھی ہو، اس گھر میں کسی قسم کا کالا جادو یا سفلی عمل نہیں ہوتا۔ نمبر 4، بکری۔ قرآن اور حدیث دونوں میں ہمیں بکری کا ذکر ملتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکری کا دودھ بڑے شوق سے نوش فرمایا کرتے تھے، اور بکری کے دودھ کا شمار سنت غذاؤں میں ہوتا ہے۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بکری میں بہت ہی برکت رکھی ہے۔ بلی کے دودھ میں نور ہوتا ہے۔ بکری کا دودھ گائے کے دودھ سے کسی قدر زیادہ صحت بخش اور فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 12 سال کی عمر کے بعد 75% لوگوں کو گائے یا بھینس کا دودھ ہضم ہی نہیں ہوتا، یعنی وہ جو دودھ پیتے ہیں وہ ہضم ہوئے بغیر ہی جسم سے باہر نکل جاتا ہے، جبکہ بکری کے دودھ میں بھینس اور گائے کی نسبت نہ صرف زیادہ غذائیت پائی جاتی ہے بلکہ 80 سال کے بوڑھے کو بھی بکری کا دودھ آسانی سے ہضم ہو جاتا ہے۔ جو شخص بھی یہ سوچ کر کہ بکری پالنا میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اپنے گھر میں کم از کم ایک بکری رکھتا ہے تو بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس گھر میں کبھی غربت آ جائے یا کسی قسم کی تنگ دستی ہو جائے۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نے جانا کہ کون سے 4 ایسے جانور ہیں جو گھروں کے اندر پالنا انسانوں کے لیے نہایت مفید اور فائدہ مند ہیں۔ ان کو پالنے سے گھروں میں برکت اور رزق کی فراوانی اور خوشحالی آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کی بات کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آپ سے درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے، چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔